guys, dahil wala kaming uling, dyan natin ano yung eggplant. Tapos, yan. Dyan natin isuba guys, kaya wala may uling. So, no uling, no worries. So, after nyan, ayan guys, yung ating lagyan natin yan para itorta natin siya. So, ang nilagay ko dyan guys ay kamatis, sibuyas, at bawang lang. Tapos, itlog. Tapos, ganyan. So, i-ano nyo lang yan dyan guys. Tapos, iprito na. So, ayan pag mainit na yung mantika nyo. Ayan. So, ganyan na yan guys. Kinuha na namin yung balat. Yan na yung ganyan na. So, ayan. Iprito na natin siya. Go. Yan guys. Iprito na natin siya. So, estimate nyo na lang na medyo brownish na. Tsaka nyo naman kulog. Yan. So, ato na siyang upside down guys. Para makita natin na luto na siya. So, ayan na guys ang finished product. Thank you for watching. And follow me for more. Okay, bye guys.